Salut les amours, salut les chouchous, salut les loulous, salut mon ami Hatim. Je suis assise à la même table où nous étions assis tous les deux quand tu as eu la riche idée de venir me rendre visite. Tout à l'heure, j'ai vu un post dans lequel on voyait la vidéo de la femme qui a fait la hiha, l'hystérie, pour l'affaire des sociétés israéliennes qui seraient venues exposer à Erfoud. Donc vous l'avez vu comme moi, elle s'est érigée contre ça en disant c'est pas normal que les dates d'Erfoud wash faïqa ou la na'sa. Vous voulez me dire que vous êtes tellement abruti que vous ne voyez rien? Remarquez, si vous, ça fait 50 ans que vous n'avez pas été foutu de voter pour avoir de bons chefs, je ne vois pas comment vous seriez foutu de décortiquer le problème tel qu'il est. Alors d'abord, قبل ما تحلي فمك على اليهود خصك تشلل فمك 21 خطرات هي القليله، باسكو اليهود خوانك، اليهود المغرب خوانك، بغيتي ولا كرهتي، عجبك ولا ما عجبكش. Et ils sont là avant l'islam, donc avant que tu ne naisses, toi et tes consoeurs et tes confrères. Alors tu dois respecter l'histoire de ton pays. A dit Loula. Les Juifs sont partis après 3000 ans, ils n'ont jamais demandé ou dit que le Maroc leur appartenait, alors que tu sais très bien qu'ils ont été les initiateurs de beaucoup de choses. Parce que dans la Torah, et ça va pas vous rentrer, on le sait maintenant, on le sait. Dans la Torah, il est écrit l'année prochaine à Jérusalem. Walakin, besh goulou, besh, la terre sainte qui est le Maroc, ne doit pas communiquer avec la terre des miracles qui est Israël. J'espère que beaucoup de vous ont vu le reportage sur le Mossad qui explique bien ce qu'il explique. Rabbi qui a été jed, l'hbabo, machi l'adiano. Donc, il faudrait, Madame l'insolente, que après que nous soyons partis, que nous ayons laissé tous nos biens derrière nous, que beaucoup de ceux qui sont restés ont volé, des Marocains, juifs et musulmans. Ils ont souffert pour faire leur place, et il faudrait que maintenant on commence à cracher sur le pays où vivent les Marocains que vous avez virés. Alors écoute-moi bien, les Juifs et les musulmans du Maroc, les habitudes de vie, les traditions, ça te plaît pas? On n'en a rien à foutre. Je parlais hier en Israël du chanteur Bouzou. On me dit qu'il y a une famille juive qui s'appelle Bouzou. Je ne vais pas répéter parce que vous me fatiguez, ceux qui ne comprennent pas vite. Mais en tout cas, franchement, c'est une honte que le Maroc prenne ce type de position contre un pays ami, contre un pays les ressortissants marocains qui يبغيو المغرب ويبغيو سيدهم ويبغيو الريحة ديال المغرب. Et il y a certains Marocains qui font ça. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire sioniste, toi? Si tu étais sioniste, لو كل المغرب ما طاحش الطيحة، لو كون كنتي نتيا سيونيست وكتدافعي على بلادك كيف ما درت لالاتك هذيك اللي كتهضر معاك دابا. Moi j'ai fait pour le pays. Qu'est-ce que tu as fait toi? Qu'est-ce que tu as fait? درتي شي برنامج، كتبتي شي كتوبة، درتي شي conférence. Tu as fait des travaux de rapprochement. D'où tu crois que le musulman, il a appris qu'il existait une chanson Shalom Aleichem s'il n'y a pas un juif
qui l'a invité chez lui. واش مكلخة وفا توكوبي من خوانك الشقيقيين اللي شفروا الديور ديال المغاربه اللي مشاو يخدموا في الخارج. شفروهم. سيري قابلي خوانك هادوك اللي كيبيعوا الديور كيشدوا لافونس وكيهربوا. وسيري قابلي حميد شابات ديال الاستقلال اللي ضرب 350 مليار ومشى. هادشي غير اللي باين. وهذاك اللي ما غنجبدش سميتو اللي ضرب 150 مليار بانوا ليك غير اليهود لي سيونيست و لي دات واحد شي وحده و جو بونس باسكو ما تدويش على سيادك دوك اللي كيبغيوكم دوك اللي كيدافعوا عليكم. الا شي واحد مس المغرب رئيس خايل يفرقعوا. مي où est-ce que vous êtes? Faut bouger un peu les mecs, faut plus voyager à partir d'un écran. Faut bouger, faut venir en Israël voir comment les Arabes vivent ici, dans quel luxe, dans quel faste, dans quel type d'éducation, quels sont les jobs qu'ils ont. هادشي اللي كتعرفوا ديروا. Les sionistes. Le sionisme, c'est une école de pureté. Le sionisme, c'est apprendre à aimer son pays jusqu'à mourir pour son pays. C'est pas le cas de beaucoup de Marocains. Quand ils ont vidé les caisses, حيدوا سروالهم وداروا داكشي حاشاكم فوق خوانهم. ما تدويش على اليهود. لو كون بقاو اليهود في المغرب، لو كون ما نوصلوش لهذا الشيء. حنا عندنا المسلمين في لاكنيسات، عندنا المسلمين في كلشي. نتوما الا تتشوفوا شي يهودي كتبقاو تقولوا حاشاك وتفلوا في الارض شي اشخاص منكم. الوغ نيكولا الكريسي المغربيه الحاره الحره اللي كتموت على بلادها وكتموت على المسلمين خوانا. il vous dit merde. وسيروا تنبقوا الفول. راه ما فهمتوا والو الفيلم. راه que tu le veuilles ou pas idiote avec tes dates d'Erfoud. Il y a 1005 juifs au Maroc. واش اخبارك؟ واش tu es nul à ce point? Tu es d'abra à ce point. Tu veux nous faire chier avec des dates qui viennent d'Israël. Mais d'où vient le know-how? وسيري سقسي سيدك Monsieur Khanouch, سيري سقسي. Où est l'ingénierie de l'agronomie israélienne, bande d'hypocrites que vous êtes, bande de faux culs? Vous ne vous mobiliserez pas pour les vôtres, ياك؟ ما تمشيوش تدافعوا على خوانكم اللي جالسين حداكم، ما تفكوهمش ب100 درهم. ولكن ملي كيكون سيونيست والتمر ديال اسرائيل اون افون سي الله نعلى الله عليك. Voilà ce que j'avais à te dire. Mais tout à l'heure, je devais aller voir un médecin, donc j'ai pas... Mais salish lik, d'ailleurs je te l'ai dit, même salish lik. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Yak ba'dak si wahman. Il a pris 1 mois de prison, c'est dommage. Voilà, Azim, il a bqa fia. ياك ما تلاقى مع فاطمة زهرة بن عدي اللي هي دخلت الحبس، ما عرفناهاش علاش دخلت الحبس بالضبط. هادشي ما دافعتيش عليها. نو اللي جالسه في عكاشه مع وحده اللي عندها لا تيوبركلوز ولا جوج جالسين مكرفسين، والاخر هز 350 مليار والاخر يلا برتاح ب 150 مليار. هادو ما كدوش عليهم. مستشفيات ديالنا ما كدوش عليهم. المدارس ديالنا ما كدوش عليهم. على الجن اللي داركم صايولي. ولو كان عندكم شي عقل كنت ديروا بحال الدول العربيه الاخرين، جيو تصالحوا مع اسرائيل وتخدموا معاها وديروا التجاره معاها. ما عندكم ما ديروا بالعداوه. العداوه راه كتولي بوفري. العداوه راه كتخلي. ايوا كتر من هاد الخلا اللي خلاوها على المغرب بغيتوها، ديتيها غير في التمر. Va manger 2 ou 3 dates par jour, ça va te faire du bien. Voilà ce que j'avais à te dire. Maintenant إلا كنتي لالا ومولاتي صافطي ليا الجواب ديالي. بغيت نشوف واش انتي مغربيه ديال الصح ولا ديال البلاستيك، حيت المغاربه هاد البلاستيك كنعرفهم داهم بلاستيك كاسابل. اوكي هادوك التمر
كيفاش دخلوا للمغرب؟ بالك بلا لي زوتوريتي ماروكين ولا كتفلاي علينا؟ allez, comme il a dit notre comique. Allez, va dormir, va!